yeye aliyekutokea ulipokuwa ukimkimbia Esau ndugu yako. Amen. Nitakuwa mpole sasa hivi, nataka weka point fulani kwa hali tu ya pole pole, lakini naamini tutabarikiwa. Tulisema kitu cha kwanza, lengo ya hii mafundisho ni kukumbusha mtu mahali ambapo Mungu alimtoa. Tukiwa mwisho ya mwaka, tusahau kama Mungu mwenye iko na maliza na siye mwaka ndio mwenye alianza na siye mwaka. Na ni mbaya sana wakati mwanadamu anaweza sahau wema wote ambao Mungu amemfanyizia muda wa mwaka mzima. Sababu hatukuanza mwaka pamoja, wengine ambao tulianza nao mwaka wamepoteza uzima. Ni kweli inaweza kuwa bado hatujaishi matimiliko ya ile Mungu alituahidia, lakini kama bado anatupatia uzima ni jambo la kumshukuru Mungu. Ni kweli tunaweza kuwa tuko napitia vipindi vizito, lakini kama bado Mungu iko natupatia afya ni kumshukuru Mungu. Sababu mengi ambayo tunapitia yasiyoonekana hatuwezi weza jitosha mwayo kama Mungu hainterveni. Kwa hii mwanadamu lazima tukue tunamwambia Mungu merci kwa yote. Ndio maana Mungu anamwambia Yakobo, toka sasa Sikemu, umekaa muda mrefu Sikemu, panda sasa uende Bethel kwenye nilianzaka na wewe. Na Mungu anamkumbusha bien, unaenda nijengea kule madhabahu, sababu pale njoo ulipitiaka wakati ulikuwa nakimbia ndugu yako. Mterme ingine Mungu alitaka mwambia, ni mie njoo nilikuproteger contre ndugu yako. Singezuiza ndugu yako kutendea mabaya, Yakobo haungekuwa ungali leo. Kumbuka hata Labani, wakati Yakobo anatoka mnyumba ya Labani, alipotoka na utajiri na wabibi wake wanne na watoto wake wote, wakati iko nakimbia, Labani alikuwa na makusudi ya kumtendea Yakobo mabaya. Lakini walipoonana na Yakobo, Labani akamwambia, Mungu wa Abrahamu, Mungu wako we Yakobo, yeye njoo alinitokea mundoto akanizuiza nisikufanyizie mabaya. Mterme ingine, nilikuwa na makusudi ya kufanyizia mabaya, nikuangamize, lakini Mungu mwenye munaombaka alinizuiza. Manake kukuwa hata wachawi walikupangia mabaya, lakini Mungu wa hii agano akawazuiza mabaya yao isikufikia. Na niko napenda nitangazie mtu, kama hawakuweza kufanyizia mabaya, hata hii mwisho ya mwaka hakuna kibaya kitakupata. Wengine wanaweza tegewa milonge, weye hakuna mlonge takupata. Wengine magonjwa itawapata, wewe mtoto wa Mungu hakuna magonjwa itakupata. Aliyekuwa alfa kwako awe omega kwako pia mwisho ya hii mwaka. Yeye aliye wa kwanza awe pia wa mwisho katika mwaka hii kwako. Aliye mwanzo awe pia mwisho kwako katika mwaka hii. Nataka niinue mkono wa kuume, vile vile imeandikwa katika mkono wa kuume, muna maisha marefu. Acha maisha marefu yambatane na wewe kwa jina la Yesu. Nasema longevite ikuwa atashe na maisha yako, wewe na familia yako. Narudilia, hii kelke jours yetu tunabakiana juu mwaka iishe, maisha marefu yambatane na wewe. Batakutega aksida, Mungu anakuepusha. Watakutega sumu, Bwana anakuepusha. Watakuandalia mabaya, Jehova anakuandalia yeye mema. Mungu hataitika mpango na mradi wa adui utimilike juu ya maisha yako. Na kama hata kubali, usimsahau Mungu. Tatizo sisi wanadamu tunasahau mbio. Wakati vitu viko bien, tuko bien na Mungu, lakini vikiharibika tunasahau kama Mungu tuiko nasi. Tuwe kama Daudi anasema, hata nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa lolote, sababu Bwana iko pamoja nami. Nakwambia hata ulilala njala, Mungu alikuwa na wewe. Hata walikukatala, Mungu iko na wewe. Na nilisema tena, mimi narudilia, hata wanadamu wakukatae, kama bado Mungu anakupenda, ile inatosha. Sababu upendo wa mwanadamu iko na mipaka, lakini upendo ya Mungu hayo haina mipaka. Mwanadamu anaweza kupenda juu ya kitu fulani, Mungu yeye anakupenda gisi huko, na mafeblese zako Mungu anakuitika gisi huko.
Wakati ingine usilie juu alikukatala. Kama Mungu angali nakupenda, shukuru Mungu kwa hilo tu. Usa jirani mwambie, Mungu ingekuwa hakupendaki kama hakuna mwana kupendaka. Ni upendo ya Mungu nje navutiaka watu wengine watukaribie. Ni upendo ya Mungu nje navutiaka watu wengine watuelewe. Ni upendo ya Mungu tu kwetu nje nafanyaka watu wengine watukubali gisi tuko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Toka hapa Sisheme Jacob na upande. Maana usishuki. Panda. Mungu akitupatia muda dimanche ndabafundisha juu ya kupanda. Amen, amen. Leo nigusie kitu kingine mpase ya Jacob. Tulisema juu ya kuzaliwa yabo avant bazaliwe nini lifikaka. Baliishi 20 ans mu eternite. Make juu ya retard ya baba yao kuomba ikaacha Jacob na Esau ya bazaliwa. Na nikaonesha tatizo kubwa iliyokuwa pale, na hii uiandike. Kuko vitu vingine kama hauombe Mungu hata vifanyaka kwa maisha yako. Mungu anajua haja ya moyo wako, lakini Mungu anatakaka umuombe. Kuna kitu kingine Mungu akikupatia na hukumlomba itafanyaka siku moja mtrairi. Mnakumbuka Adamu? Mtu mwanipi amena. Mnakumbuka Adamu? Mungu anamletea manyama juu asipatie majina. Wakati kunapatia kila nyama jina, maandiko yanasema Adamu akaremarke ke mumanyama zilikuwa mbili mbili, lakini hakuona kati ya wanyama aliyefanana na Adamu. Maana amvi ya kupata wa kumfanana ikapanda ndani ya Adamu. Hasa Mungu anayesoma mioyo na viuno anayevipenya akajua haja ya Adamu ni kupata wa kumfanana. Ndio Mungu akamlaza usingizi katika Mwanzo 2:21 kushuka. Akamlaza usingizi, akatosha ubavu, mfupa, akarudisha nyama kwenye alitosha mfupa. Kisha kurudisha akamtengenezea mwanamke kupitia mfupa ambaye alitosha ndani ya mwanaume. Na Adamu sali la muka hakushukuru Mungu, akasema huyu ndiye mnofu ya minofu yangu, nyama ya nyama yangu, mfupa wa mifupa yangu. Ataitwa mwanamke sababu alitoka katika mwanaume. Hivi ndio vilifanyika. Maana Mungu alipatia Adamu Eva bila Adamu kumwomba Eva, kwa haja tu. Lakini siku Adamu anaanguka kupitia Eva, Mungu anamwambia Adamu, Adamu uko wapi? Sasa nilijificha nyuma ya miti misivali. Mungu akamwambia, je, ulikula mti? Tunda ya mti nilikukataza? Bali Adamu aseme ndio nilikula. Akajibia Mungu, mwanamke mwenye ulinipatia. Mterme ingine, sikukulombaka hai. Bienye ulinipatia, njoo naacha, niko mbali na wewe. Nataka nionye mtu moja, nilisema jana, Mungu akikupatia vitu visikutie mbali na Mungu. Omba Mungu kitu kenye kitakusogeza kwenye iko. Ndio nilisema ile mardi Petro anaambia Yesu, kama ni wewe Bwana, ruhusu nije uliko nikitembea juu ya maji. Petro alijua kutembea yule ya maji ni muujiza, Mungu anaweza inipatia, lakini mbali na Yesu yule ya maji ndaangamia. Lakini nikitembea yule ya maji niko naendea Yesu, hata hatari ikuye aye sitaangamia. Usiombake Mungu akupatie kitu kia kukutia mbali na yeye, juu saa ya hatari utakosa msaada. Lakini Mungu akupatie kitu kenye kinakusogeza karibu yake. Usilombe Mungu bwana au bibi wa kukutosha mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio tunashindwa. Isaka hakuomba mbele, na hii ikachelewesha watoto wake kuzaliwa. Mterme ingine, kama Rebeka alikuwaka steril, ni juu ya kinywa ya Isaki kutoomba. Sterilite natesa maisha yako. Sterilite financière, sterilite professionnelle, sterilite relationnelle. Fasi yote vitu viko steril. Unapima hiki akikamata, unabakia tu uko nalia. Mungu hana besoin ya bakulia, Mungu iko na besoin ya bakuomba.
katika shida yao walifanya nini? Walimlalamikia Bwana, walimuita Bwana, naye Bwana akawasikia, akawatumia neno lake, nalo neno lake likawaponya. Manake wakati tunaomba Bwana ndani ya shida, Mungu anasikiaka. Nataka ni exhorte mtoto moya wa Mungu, hata probleme kutesea, acha manunguniko. Mungu hana besoin ya watu bakumirmire, Mungu iko na besoin ya watu bakuomba. Kumbuka hata Israeli, wakati yote balikuwa na mirmire, vitu vilikuwa na haribika, lakini wakiita Bwana, Bwana alikuwa anawasikia. Kila mwenye naombaka hii mwaka mbele ishe mwezi quelques jours, Mungu atume majibu ya ile maombi yako. Nasema tena, atume maombi ya majibu yako. Wengine walipanda milima, wengine wamekuja Jehova Nisi, wanakataa vitanda, wanashinda hapa, wanalala hapa kwa ajili ya kumtafuta Bwana. Ule Mungu haiko kiziwi just kusikie, na akisikia mpaka atatenda tu. Nani mwenye aliitaka Mungu mubiblia Mungu akashindwa msikie? Nani? Bwana asifiwe. Nataka nikuskandalize, hata mwenye alifanya zambi akiita Mungu, Mungu anasikia kadi. Ya maana utengeneze na Mungu, sababu Bartimayo alipomuita Yesu alisema, Yesu mwana wa Daudi, fanya nini? Ni rehemu, maana niko na zambi. Mimi nakuita. Yesu hakumusikia. Manake odela ya maimperfection za Bartimayo, Yesu alimusikia na akasimama. Nataka nawe kumaombi yako Yesu asimame. Narudilia, asimame, asimame. Kuko mwenye iko naona mwake naisha, hakuna kitu kinaendelea, lakini hauyachoka omba, uko naomba. Ule Mungu aone zile maeffort, aone ile sacrifice yenye unafanyaka, na asimame ajibie. Nachopenda Yesu akisimama. Kesho yangu ni hii, je, Yesu hangemponeshea mbali? Si alipaswa sema, mimi najua uko na besoin ya macho, ona Bartimayo. Lakini akasema, muniletee haya hapa, na wakamletea. Mterme niseme tu hivi, Yesu alikuwa na kapasiti ya kumponeshea mbali, lakini alijua acha nimponeshie karibu. Kuko koze mbili kubwa. Ya kwanza, ningemfungulia macho mbali, haiko minjo ataona wa kwanza, ataona wenye walikuwa na mzuiza asinione mbele. Kumbe umeni msogeze hapa, juu muujiza yenye Mungu atakupatia itataka kufanya uone Mungu sa vile centre ya vyako vyote. Bartimayo hataona mwingine mbele ya Yesu, ifo anzie ku Yesu mwenye amemfungula macho. Siku Mungu atakujibia, angalia Mungu mwalikujibia kwanza, njoo uone wapembeni. Na sababu ya pili yenye iliacha Yesu anamponeshea karibu yake ni kutaka onesha, siwezi mponeshea mbali kisha anze tafuta gisi ya kunifikia. Omwe bale walimzuiza asiniite, njoo wenye bakwe mimi natumikisha juu bamfikishe kwenye niko. Wakati mwingine ukiomba kutakuwa bakudekuraje. Umefanya hii kitu sawa na kudekuraje, kazana tena. Kila muombaji wa kweli anapataka tu bakumdekuraje. Takwambia, mbona uko na gonda, mbona uko na chakaa, mbona mwili naharibika? Siwache sasa omba. Depuis naomba ko lishakapata nini? Ubaambia hata siaonaka kitu, mimi najua Mungu ananisikiaka. Oro Mungu akinisikia atatendaka tu mwisho na mwisho kulingana na vyenye nilimuomba. Lakini Rebeka anabeba mimba, kisha Mungu kujibia Isaac. Njoo nikawaambia hivi, c'est que Isaac angeombaka avant 20 ans ya sterilite, Mungu angemusikiaka. Siku explique ile mardi, acha ni re-explique. Batoto benye Isaac atazala, Mungu hakuna kwenye aliwahi ambia Abrahamu, niombe juu upate mtoto. Isaac jo azaliwe kwa Abrahamu, ilikuwa ni promesse ya Mungu. Ça c'est très fort et très profond. Abrahamu akuomba Mungu juu apate Isaac. Mpaka Genèse 15 Mungu anamtokea anamwambia, ende hesabia manyota za anga, toka mtante, vile njoo uzao yako itakuwa. Mungu akajibiliwa na Abrahamu hivi. Abrahamu anamwambia Mungu,
mina zeeka sana, niko nakaribia kufa na sina héritier isipokuwa Eliezer wa Damas, ndio mwenye ataherite vya mnyumba yangu. Mungu akamwambia hapana, haiko ule mwanawazia héritier ndio atakuwa héritier, ni mtoto mwenye atatoka mubiuno yako ndio mwenye atakuwa héritier wako. Abrahamu akacheka, akaanguka chini na kucheka. Or sasa ni parenthèse, or mtoto mwenye atazaliwa jina yake ataitwa nani? Isaac. Na Isaka maana yake kicheko. Abrahamu saiko na cheka, yanawaza anapinga vya Mungu anasema, kumbe tu ile kucheka Isaka akaikala mubiuno yake mara moja. Unajua kienye utapata ilfo kinaingia kwanza muwe, ilfo kiingie mkichwa yako, ilfo ukione kwanza mbele kitu kivale mwili mu maisha yako, lazima kiingie kwanza muwe. Mungu anajua mtoto jina yake cheko, gisi atazaa cheko, lazima acheke. Abrahamu aliwaza anapinga vya Mungu anasema, kumbe muile kupinga mtoto anaikala deja. Mungu anaweza kubariki hata mblage. Mungu hakuna kwa hawezi bariki. Nako alikuwa haujiatendre, anaweza fungulia baraka pale. Ndio maana mipango yote ya kanisa usikue na rate. Haujua ni siku gani muujiza wako umeandaliwa. Kuwa na kuya tu. Hata unajikutana wewe peke, hauko wewe peke, Mungu iko hapa. Hata baba akufika iko voyage, Mungu wake iko hapa. Ukifika tu Mungu anakuona na kurepertorier na anakutendea. Sijua kama nani iko na imani vendredi ya leo ikuwa ni siku yako ya kutendewa. Gisi tu Mungu mkucheka ya Abraham, Isaac aliingia mubiuno yake, na wewe mkufika yako hapa muujiza ingie mu maisha yako na uende iishi kwa jina la Yesu. Ndio vile Isaac aliingia. Sasa ataingia kwa Sarai. Sarai na Aisha sika. Mmemwona kama Abrahamu akuomba. Sarai na siku moja mu Genèse 18, Mungu aisha kula, anauliza Abrahamu, bibi yako iko wapi? Siko mtante yake nyuma mlango. Mungu akasema naisha shiba nyama. Se mwaka kesho. Kwa wakati sai Sara atakumbatia mtoto mwanaume. Sara naye alikuwa kasia kacheka grave. Baisha itia. Elle rit en elle, akachekea ndani yake en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Manake Sara akacheka, naona anacheka juu ya hali yake, anajua mie kwanza vile vya kuzala sina tena hata besoin yavyo. Manake mterme nyingine Sara akasema nyama yenye Mungu anakula utamu yayo ndio iko namsemesha. Kumbe naye muile kucheka, mtoto mwebatazala njoo Isaac, naye deja naikala mtumbo. Juma Abrahamu mulipitikana kacheko ine. Cheko ya kwanza njoo ile ya Abrahamu alicheka, ya pili ni Sara anacheka. Cheko ya tatu Sara sana anajikuta bali mwambia mwaka kesho après moi retard. Msijue kama ilikuwa retard ya hiyo, alikuwa ishakuwa menopause. Anaanza sikia tu tabia na badilika. Alikuwa nakula lenga lenga, anasema sheri tu sitakula lenga. Hii masiku ni nyama. Sawa naleta nyama, sina tena hamu ya nyama. Mniletee tu kibudongo. Unajua mimba ndio nakupatia attitude. Kama mtu iko na vision yake yenye iko na maono yake, itampatia attitude moja hivi. Kwa hiyo watu hawawezi kuelewa juu hauna mimba saa yake. Mimba yako itakupatia tu comportement moja hivi. Usitake watu bakuelewe. Bengine bataona saa vile unasumbua, lakini wanajua ni kenye niko naki. Ndio kiko nanifanya niko higisi niko. Siku Sara na zala rai na fita, akasema kila mwenye atasikia na kusoma habari hizi atacheka na mie kusema mzee alizala. Unaona kama cheko yenye liingia kama muyuno ya Abraham ikajikuta mtumbo ya Sara, après 9 mois cheko ikatoka mumwili, ikavala mwili, akageuka mtoto. Ndio wakamuita Isaac, maana yake kicheko. Na wewe Mungu akuchekesha, akupatie Isaac wa maisha yako. No, nasema akupatie Isaac wa maisha yako kwa jina la Yesu. Maana yake cheko ya tatu mnyumba Abrahamu ni kuvala mwili ya cheko yenye walikuwa nakuwa nayo mwili.
Mena cheko ya ine njoo ya mubaya. Cheko ya ine ni siku biko fa sevrage ya Isaki. Maki biko namwachisha kunyonya. Wakati biko namwachisha kunyonya, maandiko nasema hivi, Sara sasa namwachisha. Nani mwakupitia mu ile period? Sie wote hapa. Ilifika wakati mama yako asema, bebe ushakomala usinyonye tena. Mtoto analia nyonya, mama anaanza tia pima pale kukifua. Mtoto anatanya nyonya, nasikia pima na tema, ana sukari tu ya manyonyo, anaendelea tu nyonya. Na ikafika mwisho na mwisho wanaachisha mtoto kunyonya. Tuna ile historia vilisi wote situsi wa Afrika tulipitia mvile sana. Menali solo iko hivi. Sasa iko na sevre Isaac, maana alikuwa amwachisha kunyonya. Ismaël akaona. Wandike hii connaissance parce que c'est très intéressant. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'égyptienne avait enfanté à Abraham. Sasa iko na achisha Isaac kunyonya. Ismaël iko naona wanaachisha petit frère yake matiti kifua, akacheka. Hii ikaletea Sarah colère. Njo Sarah akasema, akaambia Abraham, fukuza huu mtoto na mama yake, juu anacheka mtoto wangu juu niko amwachisha kunyonya. Batu banaweza jiuliza, aye kucheka ya Ismael inaweza mfukuzisha. Nifungule parenthese, kucheka ya Sarah siliingizaka mimba mtumbo, si njo vile? Mekucheka ya Ismael inamfukuzisha yeye na mama yake. Manake usijifiake kubenye mwingine alifanya sena minda fanya vile vile. Munawezi fanya kitu kimoya, lakini watu hawatakielewa sawa sawa. Mais notez bien, kinafukuzisha Ismael haiko tu kucheka, lakini ni vyenye viko derriere kucheka. Kucheka ya Ismael ilikuwa ya kujimoke na mwingine, yani kuziaki Isaac. Oh, ni erreur ucheke mtu mwenye iko napitia alors que na oli lipitia. Oh. Nini naacha banafukuza Ismael? Ni juu Ismael anacheka Isaac. Isaac mwe biko nafanya nini? Biko naachisha kufanya nini? Kunyonya. Eske Isaac naye habakumwachisha kunyonya mbele? Mais Isaac habakucheka siku liachaka kunyonya. Aye plutôt Ismael habakucheka siku liachaka kunyonya. Aye leo unacheka mwenye iko naacha kunyonya. Nataka ni conseiller mtu moya. Ukiona mwingine iko napitia vyenye ulipitiaka wewe ukavuka pale, usimcheke jiko na vipitia. Naye ni etape yenye atavuka. Vile vile ulivukaka ile etape, na yeye anaweza ivuka. Niseme mterme mwingine, kama wewe ulishabarikiwa, usicheke mwe hayabarikiwa juu haukuzaliwaka na baraka. Na wewe uko siku ulikuwaka na kosa, saidia njoo mwenye iko mu mateso sai, juu na wewe siku mwa alikusaidia kasi ulikuwa unateseka. Gusa jirani mwambie, usinicheke juu niko magumu. Oh, usisikie sauti, mwambie usinicheke juu niko magumu. Kumbuka na wewe ulishapitia magumu, Mungu akakuponyesha. Kama Mungu alikuponyeshaka, na mimi ataniponesha. Bandugu, Mungu haiko wetu sie peke. Mungu ni wa wengine. Mwenye alikupatia mtoto anaweza patia mwingine mtoto. Mwenye alikuinua anaweza inua mwingine. Mwenye alikubariki anaweza bariki mwingine. Hapana dharau watu na kuwashusha juu wewe umepanda na wewe ulikuwaka chini. Ule Mungu mwenye alikupandisha jo mwenye na anaweza tosha mtu chini. Imeandikwa, Mungu humuondoa mnyonge katika yalala na kumuikalisha katikati ya wakubwa. Hapana cheka mtu, hapana cheka mtu juu wewe ulishavuka etape yenye iko napitia. Unaona sie njoo tumekumbukwa na Mungu. Bale biliko nateseka ni zambi zao. Wewe hauna zambi. Wewe haukuwaka na zambi. Yesu alisema sawa, alimletea yule mwanamke yule asiyekuwa na zambi. Hao wa kwanza kufanya nini? Kulipatikanaka wa kupigana lijiwe. Wote walifanya nini? Wote walikimbia. Terme nyingine walikuwa na condamner huyu. Kumbe ni juu yeye walikutanisha. Me yeye alifaa kosa, habakumkutanishaka. Mara mingi pimaona bi mwanafuatiliaka maisha ya wengine na iko na mapane zinamsumbua mu maisha yake. Mbele uende fuatilia maisha ya wengine, tengeneza kwanza pane za maisha yako.
Usihukumu mtu juu ya unamuona hapo. Muachie Yesu yeye pekee ndio ajije mtu. Na Yesu yeye pekee alisema nami sikuhukumu tena. Sijije tena juu yako. Lakini wewe usifanye tena dhambi. Unaweza ona mtu yuko mzaifu leo, hata wakia mzaifu, ipo siku naye atapanda. Ipo siku naye atapanda tena juu sana. Sababu muda unakimbia, mwi 15 minutes ngoja nikupatie point hii. Na hii uiandike. Ni vita ya Yakobo na Esau ndani ya tumbo. Maandiko yanasema walipokuwa tumboni walianza pigana. Na hii ikaonekana kuwa inasumbua mama wao mwenye alikuwa anabeba mimba. Tulisema mzuri, mama wao akienda consulte Mungu, njoo Mungu akamwambia vyenye liko mtumbo. Akamwambia mtumbo yako mko taifa mbili. Vyenye liko napigana juu ya kuzaliwa. Maana liko napigana juu wa nguvu atoke mbele ya mzaifu. Lakini Mungu akasema neno moja ya maana, akasema muile kupigana yao mwenye atazaliwa wa kwanza dunia atatawaliwa na mdogo. Maana yake tunapigana na mzee, akinishinda ni mtumwa. Mekutoka yake wa kwanza inje banampigia mikono. Mie mwenye nimeshindwa Mungu ananipigia mikono. Kumacho ya watu yeye ndio mshindi juu alizaliwa wa kwanza. Kumacho ya watu mie niko wa kushindwa juu nilitoka nyuma yake. Mekumacho ya Mungu mie ndio niko na promise. Inatamaanisha nini? Mumaisha ukitaka enda mbali sana, usitaki apparaître sana. Hauko na kompetir na mtu yeyote juu ubishane na watu. Ukiona watu wanabishana juu ya kuonekana, baache baonekane, batokee mbele yako. Nilisemaka zamani, maana ya mtu haiko kuonekana mbele, lakini maana ya mtu ni kia maana kenye iko naki. Ukikuwa na kitu kenye batu banatafutaka, utaona banaacha wote wenye liko mbele yako, hata ulikuwa nyuma, banakufuata kule. Njo ile tulisema jana, batu balikuwa naenda tafuta Jean mu desert, banaacha ba profete. Msiwaze wakati ya Jean kuwa ba profete wengine, kulikuwa ba profete benye habajulikane. Me banaacha bale bakule, kulikuwa makundi zingine, ba scribe balikuwa, ba sadducéen balikuwa, ba pharisien balikuwa, ba sanhedrin balikuwa, lakini bote walikuwa natoka muvili banafuata Jean mu desert. Maana yake kia maana, neema yenye uko nayo njo ya maana kuzidia position. Ça c'est fort. Niseme hivi muhekima, position bila vitu vya kumaintenir mposition ni kujitukanisha. Mie niko grand, bu grand haiko juu na usema. Bu grand ni responsabilite yenye uko na répondre yako. Uko nafanya nini juu baitike grandeur yako. Jacob ana besoin ya kutoka wa kwanza. Anajua Mungu amesema mwenye atakuwa mdogo ndio mwenye atatawala mkubwa. Maana acha niache Esau nipige, wakati ingine bapigane na wewe. Acha bakupige, acha bakuseme wewe, usisemane. Usijishushake mudegre ya kupingana na mwenye iko napingana na wewe. Mtu akipingana na wewe muache. Kama ulikuwa haujui mwana pingana na wewe, manake uko yulu yake, uko grand kumuzidia, ndio maana nakufuatiliaka. Usifuatilie wanao kufuatilia, sababu Mungu amekuonesha kama na kupandisha juu yao, ndio maana banakufuatilia. Pepe ya hivi. Sema sitapigana na mtu, sitabishana na mtu, baniseme sitasemana, banitukane sitajibiana, bafebe banafanya, lakini mimi najua mimi niko wa Mungu na niko na ahadi ya Mungu. Ile ahadi ya Mungu njoo ya maana kwa maisha yako. Maana ba Jacob ni wenye banaitikaka bashindwe mtumbu, mesaba tazaliwa, barudie na kitu kia maana kenye Mungu aliandaa. Ça c'est fort. Nilisemaka zamani nirudili. Sabi kwa mtumbu walisema ni mapasa, si ni vile? Ni mapasa metaifa ngapi? Kisha Mungu anasema mkubwa atafanya nini? Nijibie, mkubwa atafanya nini? Atatawala mdogo. Kesho yangu ni sabi kwa mtumbu, nani mkubwa?
Munijirie. Saba yasaliwa biko mtumbu nani mkubwa? Kuko mkubwa mwoba wili. Hamuone kama wote walikuwa sawa sawa mtumbu. Maana kitaonesha mkubwa na mdogo ni kuzaliwa. Yakobo anaelewa. Sasa tuko mtumbu, acha nijiregeze. Mtumbu hakuna mwenye iko naona vita yao. Ni Mungu tu ndio mwenye anaweza iona. Maana Yakobo mpresence ya Mungu anajifaa faible. Jua anajua ni ba faible, jua wenye Mungu anatiaka nguvu. Usifike fasi uoneshe kama wewe tu ndio wa nguvu. Acha wewe wanapenda onekana baonekane. Sa Mungu atakuchomolaka. Siku Mungu atakutosha. Na kuambia kuko beba najua ubiri hapa nijua tu ya bafuataka. Usione mtu anaikala pale umuzarau. Huyu haiko kitu. Usicheke joueur na hayavala Varese aingie mustade. Akiingia tu muterrain iko alinye. Unaweza cheka Messi juu ya bufupi yake. Unaweza cheka Messi yaka katanifani naibu fupi. Jua uko mrefu kumuzidia. Messi anatia ballon hapa. Utatosha jasho juu ibana. Usizarau mtu na usimuone jua ulipenda uaparete. Na kama utapenda aparetre msitake efase na kuekraze wengine. Na niandikie hii hekima kubwa. Yakobo hakukosa nguvu ya kupigana na Esau mtumwa. Juu ya nini? Juu plus tard, Genèse 32, Mungu anaambia Jacob hivi. Ton nom ne sera plus Jacob. Tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Muterme ingine. Sikia vile biko sema ton nom. Sikia, ton nom ne sera plus. Haitakuwa tena. Mais soma na mie tu seras. Ona kama biko nasema mu futur. Munanisikia? Ne sera plus. Hautakuwa tena Yakobo. Mais tu seras appelé. Utaitiwa. Manake hauyakuwa bado Israel. Mesikia, car tu as lutté. Juu ulipigana. Hii ni passé. En plus, hii passé haiko passé ya kawaida. Juu ile ni passé composé. Haiko ya sai. Ni passé ya zamani. Muterme ingine, ulipiganaka zamani. Me ulipigana na Mungu na watu na ukakuwa mshindi. Juba anasema et tu as été vainqueur. Haba kusema car tu viens de lutter. Sai njo Yakobo alimaliza pigana usiku mpaka kucha. Msesi balipa sema tu viens de lutter avec Dieu. Mais anasema tu as lutté et tu as été vainqueur. Mak haiko leo njo nakuwa mshindi. Ulikuwaka mshindi zamani. Ile zamani ni wakati gani? Ni wakati yenye ulipiganaka na Esai. Mtumbo Esai alionekana wa nguvu, lakini macho ya Mungu wenjo ulikuwaka vainqueur. Mtu mwanipe amena ni mprouve. Depuis Jacob anapigana, alikuwa hayapigana na mtu. Alipiganaka tu komba moya na mtu ni mtumbo, yeye na Esai. Me huku mbele hakuna kwa Jacob alipiganaka. Ata fasi moya Yakobo akupiganaka. Me wakati gani asa alipiganaka na watu? Na Mungu alishapigana tunaitika. Me wakati gani alipiganaka na watu? Mungu alitamkumbusha tu ni kweli yapiganaka na mtu kudunia. Me mtumbo ulipigana na grand frere yako, ukaitika ushindwe. Watu waliona ulishindwa, lakini mie Mungu niliona uko mshindi, na ndio maana utakuwa Israel. Nataka nitabirie mtu moya. Bakupige vita wosi bajibie. Bakufuatilie usibafuatilie. Baendelee kukuona, lakini iko siku ule Mungu atakufanya mshindi tu mbele yao. Tu hadi kuanza leo. Gusa jirani mwambie ushindi yako haiko ya leo, ni ya zamani. Ndio maana usidute na David sana sema nenda pigana na Goliath. Haujua alishapigana wapi musekre? Alishapigana na nini? Alipiganaka na simba na dubu musekre. Goliath hata mshinda. Usione mtu juu naonekana wengi wana aparetre sana. Siku atatokea anaweza fanya ya maana kukuzidia. Une minute. Inamisha kichwa tu. Sema na mimi Bwana Yesu. Rudilia Bwana Yesu. Niko hapa leo. Kama vile Yakobo. Vile ulimfanya ushindi na hayapiganaka na mtu, lakini
lakini ukamkiria ushindi. Na mie leo Bwana, zile ushindi ulinipatia toka awali zianze onekana wazi sasa. Nisiishi kushindwa kimaisha. Mungu wa agano wa Jehova Nisi, Mungu wa baba yangu Apotre Gabriel, nifanye mshindi na unipatie jina kubwa katika jina la Yesu. Amen.